Zambosur, padayon ta. From 1st district nga to sa 2nd district, kausaban nga makita, kauswagan nga mabati. Governor you, let's go! Sa kabukiran ug baybayon, nagdanagang paglaom, bagong dalan gitukod, naghatag og kalambuan. Eskwelahan naguswag, kahimsog ipaligon, sa matag barangay karon, serbisyo maabot dayon. Gikan sa Aurora ngadto sa Kumalarang, sa Duminga ug Mulave kalambuan nagdagan, paglaom sa kataawan di padayon sa aksyon, Zambosur karon nagkahiusa sa misyon. Kahimsog katong kusog, mga ospital ug serbisyo mas duol sa matag lungsod. Para e-education kabatan-on na natong paglaom, masayag na kaugmaon, pinaagi sa kahibalo ug kaalam. Para agriculture mag-uuma atong bayani, suporta ug programa aron mas mulambo ang ani. Para roads and bridges konektado ang komunidad, mas paspas ang biyahe, mas dako ang oportunidad. Para tourism atong katahumi, pakita mga lugar sa Zambosur sa kalibutan ni Payalas. Para social services walay biyaan sa dalan, pagatiman sa katawan maoy tinuod nga katungdanan. Financial system lig-on ug matinaw, industrialization, trabaho mas daghan karon. Security para malinawon ang tanan, tangi para sa modernong kalambuan, social support sa matag pamilya, pagtaba